হাই গাইস, কেমন আছো? আজকে আমরা এলাচ তুলতে যাচ্ছি। সবাই এলাচ তুলতে যাচ্ছে আর আমি তোমাদের ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে এলাচ তুলে। আর আমরা মার্কেটে যাচ্ছি আর সবাই বেঙ্গলি, হিন্দি, তামিল সবাই বেরিয়ে পড়েছে। আক্কা ও দিদিরা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। হাই গাইস, দেখতে পাচ্ছ সবাই ডিউটি বেরিয়ে পড়েছে। দেখতে পাচ্ছ ডিউটি সবাই বেরিয়ে পড়েছে যে গাড়িও চলে এসেছে। এটা মার্কেট আর সবাই যে ডিউটি বেরিয়ে পড়েছে। দেখতে পাচ্ছ সবাই বাগানের ভিতরে চলে এসেছে, এলাচ বাগানের ভিতরে। এই যে এলাচ গাছ দেখতে পাচ্ছ, প্রায় জঙ্গল এলাকা। আগেও ভিডিও দিয়েছিলাম তোমাদের, দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে রোড আর আজকে সূর্যের আলো হয়েছে, বৃষ্টি হয়নি। যে এলাচ গাছের পাতা দেখতে পাচ্ছ। আকাশ দেখতে পাচ্ছ, সবাই খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার পর ডিউটিতে যাবে। দেখতে পাচ্ছ এলাচ। হাই গাইস, আমি একটু এগিয়ে চলে এসেছি। ওরা এখন খাওয়া দাওয়া করছে আর আমরা কিলে যাব। আর দেখতে পাচ্ছ কিলে আমরা যাব। এই যে এলাচ গাছ, এগুলোকে এলাচ গাছ বলা হয়। এলাচ গাছ। আর আমি কিলে নেমে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। কিলে আমরা যাব। দেখতে পাচ্ছ সুন্দর একটা পরিবেশ, দৃশ্য খুব সুন্দর। দেখতে পাচ্ছ আন্টিরা এলাচ তুলছে। এলাচ তোলা তোমার ভিডিও করবো। எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு காமிக்கிறேன். குனிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு போங்குது உட்காந்துக்கு எங்க வந்து போடுது அங்க பாருமா வீடியோ இருக்கு. அதுக்கு ஒன்னில வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புங்க. சுபா பையா வா பாக்க பையா আর বাড়িতে কলকাতা হইতে পারে। দেখছো যে আন্নেন এলাচ তুলছে। হ্যাঁ ఆంటీ అని చెలుపు తుంటా కొంట తుంటా బా இந்த சைடு பா. দেখতে পাচ্ছ যে আমার ওনার দাদা এলাচ তুলছে। এগুলো হচ্ছে এলাচ গাছ। যে এলাচ তুলে যাবে। দেখতে পাচ্ছ যে আন্টি এলাচ তুলছে। আমার আক্কা যে এলাচ তুলছে। যে আন্নে না এলাচ তুলছে।
ம். அவங்க நான் வரும்போது எங்கள் மாமா என்ன செஞ்சாரு அப்படி போடானாரு அப்படி போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எங்கள் மாமி ஏதோ ஆட்டை எடுத்துக்கிட்டான்ட்டு என்ன மாமானே அப்படி போகலாம் இந்த அப்படி தான் போவேன் போனோன்னா ஏதோ தூய்மை குடிக்க வாடா நானே ஒரு மரியாதைக்கு இருந்து பேசாம அப்படியே மாமா தள்ளி விடுறாரு தூய்மை குடிக்க வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செஞ்சு இந்த வார்த்தை கேட்டோன்னே பாட்டி குடிக்கிறேன்ட்டு போய் মাঠে போய் এনে আজকে বেরিয়ে মাঠে দিত সেটা কি ফুল আমি জানি না, বাট একটা ফুল দেখো, দেখতে পেয়েছো ফুলটা? দেখতে পুরো তার পাতার কালার সবুজ, তারপরে তার আবার লাল। দেখতে পেয়েছো ফুলটা? আমি জানি না কি ফুল, কিন্তু একটা পাতা, কিন্তু দেখো তার পাতা কিন্তু সবুজ, কিন্তু ফুলটা দেখো, এই যে পাতা তারপরে লাল হয়ে গেছে। বেশ আমি জানি না, তবে তোমাদের দেখালাম।